Good afternoon, grade 9s. It's raining outside and there's no better weather for maths than raining weather. Goeiemiddag, graad 9's. Welkom terug. Dit reën lekker en dit is lekker weer om wiskunde te doen. Lucy agrees with us. So kom ons begin. We are going to do products, produkte, maal van 'n 2-term met 'n 2-term. Ons gaan dit weer doen. Multiplying of binomials. Look carefully. Wanneer ek 2 hakies het en ek het dieselfde in die 2 hakies, 'n A in die een en die A in die ander een, 'n B in die een en 'n B in die ander een, but the one, listen carefully, got a plus and the other one a minus, then see what happens. We're going to apply the FOIL method, die EBA methode. Maar juffrou gaan dit sommer so doen, pyltjie metode. Die eerste een moet al 2, die tweede een moet al 2. Dit werk vir my vinniger, so kom ons kyk. A maal A gee vir my A kwadraat. A maal minus B gee minus AB. Plus B maal A gee plus AB. I'm writing it in the order of the alphabet, the same thing. Plus B maal minus B gee minus B kwadraat. Ek het 'n min AB en 'n plus AB. Dit eet mekaar op. So wat het ek wat oorbly? A kwadraat minus B kwadraat. Ons noem dit die verskil tussen 2 vierkante. So look carefully. When it's A, B, B with a plus and a minus, it gives you the difference between 2 squares. So then it's not necessary to do the FOIL or the EBA, the long method. Then you can simply square the first one, square the B, and put a minus in between. But make sure that it's A, B, a plus in the one, a minus in the other one. Let's look at this one. Exactly the same scenario. A, B, minus in die een, maar nou is die minus eerste, en 'n plus in die tweede een. Kom ons kyk of dit 'n verskil maak as die hakies omgeruil is. Ek het A maal A kwadraat. A times plus B plus AB. Minus B times A minus AB. Minus B times B minus B squared. Daardie 2 eet mekaar weer op. Dis plus 'n appel banana minus 'n appel banana and it's goners. So what's left? The difference between 2 squares. So dit maak nie saak of die 2 hakies omgeruil is nie. As daai dieselfde is en daai dieselfde is met 'n minus of 'n plus, 'n minus of 'n plus, kan dit must alternate. Then it's the difference between 2 squares. Good. This, guys, I must rewrite this bracket twice. As daar 'n kwadraat is, moet ek die hakie 2 maal oorskryf. En dan kan ek my pyltjie metode toepas. Let's do it. A maal A gee A kwadraat. A maal plus B plus AB. B maal A plus AB. B maal B plus B kwadraat. Wees versigtig, graad 9's, because this doesn't eat each other. It's 1 apple banana plus 1 apple banana gives me 2 apple bananas. So this A kwadraat plus 2AB plus B kwadraat. Kan julle sien dat dit nie die verskil tussen 2 vierkante is nie? Why not? Because both the brackets got a plus in it. Then one's got a minus in it. Dis hoekom die middelterme mekaar eet. Hier gebeur dit nie, want albei is 'n plus. Kom ons kyk as albei 'n minus is wat gebeur. We're gonna rewrite the brackets twice.
exactly the same thing, because that's what the meaning is of a square. Multiply something with itself. So let's do arrow method or foil method, EBA methode, pijltjie methode, alles dieselfde ding. A mal A gee vir my A kwadraat. A mal minus B minus AB. Minus B mal A minus AB. Minus B mal minus B plus B kwadraat. Nou het ek 'n minus apple banana minus apple banana gives me 2 minus apple bananas. Hulle eet weer nie vir mekaar nie. Baie belangrik, hoekom eet hulle nie mekaar nie? Because both brackets got minuses in it, and then the middle term won't vanish mathematically. So baie belangrik, wanneer is dit die verskil tussen twee vierkante? Want A mal A is 'n vierkant, B mal B is 'n vierkant. It squares. A times with itself give me a square. When is it the difference between two squares? Vierkant A mal A is 'n vierkant, B mal B is 'n vierkant. Wanneer die hakies identies is, maar die een het 'n plus en die ander een het 'n minus. Remember that. Now, wanneer ons by nommer 5 kom, let's go and investigate. We've got exactly the same things in both the brackets, the two terms, but the one is a plus and the one is a minus. Kom ons ondersoek graad 9's. 4x, 4x, 7a, 7a, but the one is a plus and the other one is a minus. Great stuff, less work, want nou weet ons dis die verskil tussen twee vierkante. So wat kan ek doen? Ek kan net gaan sê 4x kwadraat of 4x maal 4x gee vir my 16x kwadraat, and it's always going to be a minus, always, because a plus and a minus gives a minus. 7 times 7 gives me 49y squared. Nou is dit nie nodig om die hele EBA proses or to complete the whole FOIL method. It's not necessary because I know my work. Check this one out. Again, 3m, 3m, 12n, 12n, a minus in the one, a plus in the other one. Minus en 'n plus. So wat kan ek doen? Ek kan dadelik gaan en ek kan sê 3 maal 3 is 9, m maal m is m kwadraat. A min maal 'n plus is 'n min, it's always a difference. 12 maal 12 is 144 en n maal n is n kwadraat. Okay, that's the difference between two squares. But this is not the difference between two squares. Dit is nie die verskil tussen twee vierkante nie. Ek skryf my hakie 2 maal. Rewrite brackets twice. En nou gaan ek gaan my pijltjie metode doen. So. 4x maal 4x gee vir my 16x kwadraat. 4x maal plus 3y is plus 12xy. Plus 3y maal 4x is plus 12xy. En 3y maal 3y is plus 9y kwadraat. The middle terms add up because they're the same thing. So my finale antwoord is 16x kwadraat plus 24xy plus 9y kwadraat. This one I'm gonna rewrite twice. Dis nie die verskil tussen twee vierkante nie, want al twee die hakies is minusse. Both the brackets now is minuses, so the middle terms is not gonna vanish mathematically. So let's multiply. Arrow methods. 5x tot die derde mag maal 5x tot die derde mag. 5x cubed times 5x cubed gives me 25x
to the power of 6. 5x cubed times 6y squared gives me, it's a minus 30x cubed y squared. Minus 6y squared times 5x cubed gives me again minus 30x cubed y squared. X cubed y squared. And the last one, a minus times a minus gives a plus. 6 times 6 gives me 36. And it's y to the power of 4 because it's square and it's square. So if I add up this middle terms, that's the same. It's 25x to the power of 6 minus 60 x cubed y squared plus, I've got a 36 y to the power of 4. Grade 9s, that was a mouthful. Go and practice your products. Gaan oefen die produkte van julle twee terme. Maak seker dat jy die verskil tussen twee vierkante kan identifiseer. And I'll see you tomorrow.